Hello students, come back again to our English lesson. Today we will learn new topic. It is about weather. You may open the book, the textbook, page 78. Halo anak-anak, kembali lagi ke pelajaran bahasa Inggris. Kita akan belajar pelajaran baru yaitu tentang cuaca. Oke, kalian semua boleh buka buku paket halaman 78. Miss we read for you first. Miss akan bacakan buat kalian dulu. It is raining today. I should bring an umbrella. I should not go out in light clothes. Hari ini adalah sekarang sedang turun hujan. Saya sebaiknya membawa sebuah payung. Saya tidak sebaiknya keluar dengan pakaian yang tipis. It is sunny today. Susan goes to the beach. She should wear sunglasses. She should not forget to use sunblock. Hari ini cuaca cerah. Susan pergi ke pantai. Dia sebaiknya membawa kacamata hitam. Dia tidak seharusnya lupa memakai krim anti matahari. Next, the third one. It is snowy today. Let's go ice skating. We should wear thick jackets. We should not forget to bring the skates. Hari ini cuacanya bersalju. Mari kita bermain seluncuran es. Kita sebaiknya memakai jaket yang tebal. Kita tidak seharusnya lupa membawa sepatu luncur. It is stormy today. You should close all the windows tightly. You should not play outside. Hari ini cuacanya berbadai. Kamu sebaiknya menutup semua jendela dengan rapat. Kamu sebaiknya tidak bermain di luar. Okay, alright students, from the text we know that we are learning about modals. Dari teks yang barusan kita baca, kita tahu kita itu sedang mempelajari tentang modals. Jadi modalsnya yang di sini adalah should. Should means giving advice. Jadi should itu maksudnya kamu memberikan saran. Jadi should di sini berarti sebaiknya ataupun seharusnya. Kalau should not itu tidak sebaiknya ataupun tidak seharusnya. Oke, I should go home now. Saya sebaiknya pulang ke rumah sekarang. He should shovel the snow. Dia sebaiknya menyekop salju. They should work faster. Mereka sebaiknya bekerja lebih cepat. This one by using should ya. Di sini kita gunakan should yaitu berarti sebaiknya atau seharusnya. Next, she should not come late. Dia sebaiknya tidak datang terlambat. You should not eat rotten food. Kamu sebaiknya tidak makan makanan yang busuk. We should not waste water. Kita sebaiknya tidak menghambur-hamburkan air ataupun boros menggunakan air. Okay. Now, let's go to page 79. Okay. Next, page 79. I should clean my room. Saya sebaiknya membersihkan ruangan saya, kamar saya. You shouldn't watch too much TV. Kamu sebaiknya tidak menonton televisi terlalu banyak. So, shouldn't is the same with should not. Alright, now we go to the exercise. You have to use should or shouldn't and the expression in the box to make a response for the dialogues below. Jadi kalian boleh menggunakan should ataupun shouldn't dan ungkapan yang ada di dalam kotak ini untuk membuat sebuah respon dari dialog di bawah ini. For example, number 1. I have a toothache.
saya sakit gigi. The response, you should see the dentist. You should see the dentist. Jadi responnya, kamu sebaiknya berobat ke dokter gigi. Okay. This one you do ya, number 2 until number 6 you do in your exercise book. Jadi nomor 2 sampai 6 kalian kerjakan di buku latihan. Alright students, now we go to page 80. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan ke halaman 80. I will read for you first. I have to use a raincoat in the rain. I have to bathe every day. Saya harus memakai jas hujan pada saat hujan. Saya harus mandi setiap hari. You have to erase the blackboard. You have to do your homework. Kamu harus menghapus papan tulis. Kamu harus mengerjakan PR-mu. We have to eat vegetables. We have to go out on a sunny day. Kita harus makan sayuran. Kita harus keluar pada saat cuaca panas, pada saat hari cerah. They have to stay inside during a storm. They have to climb the hill. Mereka harus tetap tinggal di dalam selama ada badai. Mereka harus memanjat bukit itu. He has to wear the hat. He has to repair the roof. He has to go to Jakarta today. Dia harus memakai topi itu. Dia harus memperbaiki atap itu. Dia harus berangkat ke Jakarta hari ini. She has to close the window. She has to cook for dinner. She has to save her money. Dia harus menutup jendela itu. Dia harus memasak makan malam. Dia harus menyimpan uangnya ataupun menabung uangnya. Okay, from here we know that we are using models too ya. Dari sini kita juga tahu bahwasanya kita mempelajari models. But the models here is has to or have to. Jadi models yang digunakan di sini yaitu has to ataupun have to. Models has to or have to we use to expressing obligation or something that must be done. Jadi kalau models has to ataupun have to itu adalah ungkapan keharusan, kewajiban, dan sesuatu yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Okay. This one, the subject I, you, we, they, you have to use have to. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, kamu harus menggunakan have to. The subject is he and she, you have to use has to. So, I have to catch the bus. Saya harus menaiki bus. You have to rake the yard. Kamu harus menyapu halaman. He has to sing the song. Dia harus bernyanyi lagu itu. She has to wash her clothes. Dia harus mencuci pakaiannya. We have to ride a train there. Kita harus menaiki kereta api di sana. They have to clean up the garden. Mereka harus membersihkan kebun itu. So from here we know that dari sini kita tahu bahwasanya after has to or have to you have to use verb 1. Jadi di sini kita tahu ya models ya itu setelah has to ataupun have to kita harus menggunakan verb 1. Just the same with should and shouldn't as well. Should and shouldn't also you have to use verb 1. Jadi kalau sudah ada kata should ataupun shouldn't kalian juga harus menggunakan verb 1. Okay students?
Alright. Now, this part E, you have to complete the sentences by using should or should not, or have to or has to. Jadi di sini, soal ini kalian harus menjawab dengan menggunakan should ataupun should not, have to ataupun has to. Ya. Okay, as you know, should and should not means giving advice. Jadi kalau should dan shouldn't itu artinya kamu memberikan nasihat sebaiknya. Okay. If have to and has to, keharusan, should, not should anymore. Keharusan is obligation. Keharusan harus dilakukan. Okay. After that you can add the words ya. You can add the words in the box. Jadi setelah kamu tentukan should, should not, ataupun have to, ataupun has to, baru kalian boleh tambahkan satu kata yang ada di dalam kotak ini. You see the example number 1. The traffic light is red. Lampu lalu lintas itu berwarna merah. You have to stop. Kamu harus berhenti. Okay, I give you another example number 2. You blank 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 in sunny day. Kamu titik-titik pada saat. So what is the answer here? Kamu, you have to play outside in sunny day. Kamu harus bermain di luar pada hari yang cerah. Pada hari yang cerah kamu harus bermain di luar ya. So the answer is you have to play outside. Okay students, alright. Today Miss only give you 2 exercises. Hari ini Miss hanya kasih 2 latihan. Page 79 part C, halaman 79 bagian C, and page 81 part E. Okay, so that's all for today, students. Before that, Miss also will give you some notes. You have to write some notes in your notebook. So that's all for today, students. Miss will see you back next week. Bye-bye, everyone.